Good morning guys. Good morning Nakamoto-san. Morning. Good morning. Magandang umaga po. Okay. Wakarimasen. Ayan guys, umuulan-ulan na naman ngayon guys. Dahil tag-ulan na talaga ngayon. Tsaka mainit na rin guys. Kaya ayan. Babalik tayo sa dating gawi. Babalik tayo sa Izumiya. Ayan, dito tayo dadaan. Papuntang Izumiya. Ayan. Hindi muna tayo ngayon makalaan. Punta tayo doon sa Izumiya. Yan yung ulan. Yan, dito yung laundry. Dito kami nagpapalaundry ni Mundo. Ayan, ng customer. Di ba ngayon mo to? Ano suko na laundry? 今そうじゃない。ない。 Ah, そうね。 ay tiro. Wala lang talagang customer. Kaya yan. Ayan. Kaya chikiti mo to. Delivery car. Delivery car yan. At ayan si Kuya. Nakabay. Kaya chikiti Kuya. Ayan si Kuya. Dito mga ano tumutunog. Mga lumang misi. Fujita Kanzuko. Nani sabi mo to? Kay siya. 金属。 Kinzuko. 金属。 Factory ng mga Kinzuko. Ayun. Bakal. Factory ng mga bakal. 金属はアイアンとかじゃない。なんだでもシルバー。アルミ。 Ah, ero-ero. Ay, 金属っていうのは全部。 iba-iba. アイアンっていうのは日本語で言うと鉄っていう。 Ma. Ayan, dito. Umulan talaga. Ayan si ate, nakabike din. Pareha kami ng damit. Magpapulo din siya. また激しくなってきた。 Ayan, medyo lumalakas-lakas na yung ulan. Oh, may nakadikit dyan na ano mo to. Hata, flag. Oh, Filipino flag. Ay, Oh. tita. そんなんあった。 Oh, nangyari. フィリピン人行けるんちゃうそしたら。 Oh, ma. フィリピンフラッグつけてるから絶対フィリピンに行ってる。 Ayan guys, dito tayo. Yan, mga lumang umisi yan, mga lumang tindahan ang dadaanan natin dito. Kumbaga sa Pilipinas, parang mga tire store, tire. Bot sana. Uy, naitanom diri nga mais. Dito na tayo, malapit sa Izumiya. Malapit lang talaga tong Izumiya sa bahay namin, guys. 10 minutes lang yung biyahe pag nakasakyanan. Ayan, スーパーセンター。 Izumiya. Ito yung, tsaka may ano din dito, guys. Ayan, oh, malapit sa ospital. Ari biohin yan. バワーホスピタル。 Yan, ospital yan, guys. Tapos dito naman Izumiya. 多分この方がいいね。 Oh, ayan, ospital yan. Yan, ang daming mga bike. Ayan. これはワーカーの前。 Hmm. 仕事してる人。 Ayan, dito tayo. Balik na naman tayo dito sa Izumiya dahil wala na tayo laing paingnan kay uwan karon.
Kaya wala nang arte-arte. Balik tayo dito sa Izumiya. Ayan guys. Okay, dito tayo pa parking moto. Okay. Ayan, lakaw-lakaw. Dali dito mo to. Ayan, kuha ta og cards. Oh, napay card, napay diyawi pa nilang cards. Tago mo to. Yeah, ayo dadaan. Dating gawi mo to, mamili ta og barato. Ha? Sirya? Ato de. Pili sa ta diri mo to. Oh, suroy-suroy ta diri. Suroy-suroy sa ta, tingin-tingin ang mga mura. Wala, oh, yasoy. Pila, 1000 円。1000円。 Oh, kore yasoy na pila. Ah. Para akong bata nito pag nagsuot mo. Namay? 名前ない。 Ban Sport. Ako こ rin. れ、 Oo, kore Ban Sport. Pare, maganda din to. Summer sale. 20% だけやで。 Oh. Mga dress. Oh, ang haba. Hindi to magkasya sa akin mo to. Ang haba. Sukat. 20%オフ。1700円。 Mahaba sa akin. Maganda sana. Ayan, ang ganda oh. Kaso maliit lang talaga ako. Kaya hindi magkasya. Wow, nice mo to. Kore silver oh. 20%オフ。 Ikura na ro. Sige na. 2500円ぐらいか2500円な。うん。 Wala, di pa oh. Wala ka もともと nice mo 3000 to. 円。 2800円もともと3000円。2500円ぐらい。 Oh, yasay na. 安いか。 Oh, iya. Antas. Ito, antas ah. Ano, kanindot mo to. Ano ka sang? Ito, maganda mo to. Ganda ang kulay. Ha? Nani? Oh, pila ka pila eh. Pili-pili lang. Ah. Ang daming maganda pa sa mga. Oh, 1600円ぐらい。 Sinupyak ko eh. Puril. Ayan, sukod-sukod mo to sang kutob sa magustuhan. Ok na yung napili mo mo to. Ano, pre. Ok na rin. Ok, pre. Puril. Ok. Puril. Ayan na, Puril. Mura lang yan. Isin yan. Huwag tayong bumili ng mahal. Mura lang. Okay, ayan. 2つも買うの。 Let's do. Yan, mas maganda yan para may pagpipilian. Irabu. Iko daki. Asa. Sisako. Wow. Ah. Bumabata si Muto. これの方がいいかも。こんなんあるよだって。 Kore na iho to na. Ayan, maganda yan Muto. Pili. Ayan, maganda pag dalawa para may pipilian. Ayan. Okay.
maganda din to, oh. Bagay sa pang-init. Nani ko jidiki? Eh? まあ後でやろう Hmm? 後でやりますイタリ50円当たり50円でもこれで100円ちょっと当たりじゃないこれかあれこれあすごい500円すごい500 Wow, buhako in kuriro. うん Ayan, panalo ra ng buhako in 500 yen. これはあこれも違うあこれは100円100円 Eh, do ko ni kuriro. 違う次Ayan, may hako in. next time shopping こんだけディスカウントになる Okay, may discount na これは tayo. 50円あ違うわあまた100円よく当たるな Oh, nanahako in na. もう800円もうすぐ1000円だこれは多分50円かなあ違う100円かなあ100円おう800円 Sinin na 1000円か違う500円か違う100円か100円や Madamay. これでもう1000円や Jimbo. 上から行く上から1000円だろあかんな500円だろ出ないな100円100円100円が一番多いなこれは1000円か違う500円か違う100円か100円や Eh, hako in baka rin na. これ50円でも今度はこれは50円か違うわこれ50円や Oh, eh. これは100円かあ100円や Eh, sinin na eh. ないな Sinin onigay. これは50円か違うぞ100円かな100円でした100円ばっかりや Sayang, walang sinin. これは最初100円いってみようか100円かあ違うわそうだ50円だでも500円やってる500円お違うわどっちかや1000円かな Ala, yatimiro sinin. 1000円か50円で Ang naong mo to eh.